Sahabat, hari ini kita jumpa lagi dengan Nyi Bong Sianso ya. Udah lama kita tidak ngobrol-ngobrol dengan sipu kita. Nah, pada hari yang berbahagia ini, sore yang berbahagia ini, kita akan bincang-bincang lagi dengan sipu Nyi Bong Sianso. Kita kan belum pernah tahu sipu Nyi Bong Sianso ini asal muasalnya. Kita tahu dari Selakau ya, Bentunai kan. Nah, tapi kedudukan beliau di dalam 36 konsen ini apa? Ayo, kaki ngomong ngai mono, yo. Di sini saya kan tilal, nyasan theo kayo yo san chỉ ha buồn tuổi này. Nhưng là 30 konsen kayaknya nyet yo, ban hiền kia kok ah. Kaki mon ngai mono, mo ang dia. cái mày vô alo 30. Chiều xin đưa thì 30 quỷ là cái sòng rau nhiều mà ra cứng cứng coi hả cái như chúng môn hải cái còn gì bong chen sai còn tê còn dịch bong xăm san kẹt bong như cái này là bằng một món cái môn nó nhất dịch bùi bắt 30 con thế này mình ăn môn nó nhưng mà hả? Sial tia. Nggak perlu tahu ini bang katanya. Masalah kedudukan kecil-kecil Nyi Bong Sianso Nyi Bong bilang. Yang penting ada arah, ada bit jadi wah. Manusia ini kan pengen tahu ya sejarah Nyi Bong itu ya kan gitu. Sejarah sipu ini asal muasalnya udah tahu. Nhà của gì bà ngay chúng tahu mày kok kalau sejarah Nyi Bong kan dari kemarin sudah cerita katanya. Nah, Piwa kita kan belum dengar kedudukan beliau di dalam 36 konsen. Nah, bilang itu nak cerita punya katanya. Pasti beliau mau lah. Itu tuh kong nyet bồi saya sampai beliau bồi yang ban hiền là ngay kong Nyi kong gì đâu kong. Itu kan cái mày ngay tập kan mình Nyi kong dia. Nyi kan kong lebih banyak kita deh. Các kong kita dia bang. Kan mình sòng quang Nyi kong à. Nhưng nhất thầy chơi sòng rau nhiều nó cái mình Nyi kong à. mày ra thầy chơi băng còn cô ngay tỏ lộ không chịu nữa ba mẹ cho như cho Mày xin chim sống một con. Nggak perlu dikasih tahu ini bang. Kalau xong liệp chịu rồi chạy kim cô em ra thùng riết bắn kia ngày này chạy Mẹ bên nó cái nhất đi yêu Phật rất hẳn hảo nhau nghe ngay biểu sát si song giả trả các phong nhiên ra hệ tăng 30 ra hệ bóng sổng trao nhiều là lý kiểu nhựa bẩn năm xin ra hệ tăng sổng trao nhiều lý kiến tức còn bệnh trong thùng lấy đó rồi cái thiên nghe tùy xảy có mai có ngay ai chiếm cái của một trò ngay còn ngay tại chế ngay chú có ini masalah ribut masalah doa sang yang saya bilang ini bilang kok gayanya enggak sama. Makanya Nyi Bong dulu kan pernah bilang mau jumpa lihat benar-benar enggak kakaknya mẹ có kim mẹ shit kim đấy thì shit kim mẹ tại vì si còn để shit kim ngã thầy chế vô ngay gì vậy bukan berarti ada palsu dan asli katanya tapi mau perjelas apakah benar-benar yang satu itu. tại cho kim punya kim mẹ mau tahu cái không cần xây qua ya. Tapi kita mau tahu juga ya, mungkin Sipu ini bisa jelaskan ya tentang ini, kenapa kok ada satu nama, Kasi antopang lihat ya. satu nama, tapi ada dua yang kita temui ini kan ya, yang berbeda tampilannya. Kaisit loh, bởi vì vong lihat sin miang à, bởi cái là chiếm si giúp nhỉ to lượng bùi liao à.
cái là ban cải xịt cái gì chứ ngày số xét chú ya có miệng chung à ho ừ về chiến thì là两miệng này ha 但係美國佢要負責佢冇，但係佢要少加命令。 oh iya. Bisa saja satu rombongan itu ramai yang tatungnya Song Chao Nyong. Kenapa bisa banyak? Dia tuh mendapat perintah dari Song Chao Nyong, dari pakai merek Song Chao Nyong. Oh begitu. Nah. Oh kayak peristiwa kemarin Pak Kung ya? Ah, Oh ya. bukan dia tuh memang atas perintah dari Song Chao Nyong, tapi mau tidak mau dia harus pakai nama Song Chao Nyong, bawa dia punya label. Iya. Kita yang kurang mengerti ya kita tidak salahkan lah. Ya, Mungkin jangan- mereka punya persepsi masing-masing kan. Tapi yang jelas itu bukan artinya tuh satu roh itu. Ya. Dia tuh dari grup dia dan atas perintah dia. Misalnya dari Song Chao Nyong, sekarang kamu masuk ke tubuh itu. Dia perintah dari Song Chao Nyong. Harus nggak mau dah siapa datang, Song Chao Nyong yang datang. Ya. Begitu. Gayanya bisa lain-lain. Nah diharapkan sekali lah Hah? Cho về monolith thôi. Mình bởi cái tao triển cái nào á. Với Dạ, cả triển trong với cả dạ, cả trong ai còn xén bút đồ triển trong mua cả trong này. Nha ngày ngày một kia. Hay bà, nha cái mà. Ngày mấy có kia tung cao cú lúa gạt kia chẳng Yang yang di sini lah, jika lại Papua này tao trùng in ti ngay khi còn cái tao hiểu lấy tên kia mô còn cài này món nào,但係jika ai phun min là kia yok mainan kan cái bởi dụng là Pak Mian tak tapi kia kan nhận jin. Jadi sangat diharapkan sekali ya bagi Ini kalau loncai kau ni kamau dong sih dia kan ya. bagi sahabat netizen ya jangan Makanya- sampai mengatakan ada yang palsu apa segala macam Dewa itu masuk ke tubuh manusia, dia pakai nama dewa ini itu bukan sembarang catut punya, ndak bisa dia di dunia dewa sembarang catut nama Mà sahabat. nhau ngao mới评论你呢是用尸体混混有中评論嘅要，加ngay個ngay小仔你往前水，但係ngay紅仔嘅面臉上啊，但係ngay雪邦為之，所以những mấy yang nhiều những mình muốn Nah, kayak sekarang contohnya kayak Nyibong Chensoy. Dia tuh atas perintah juga pakai nama Nyibong Chensoy. Tapi sebenarnya si Puni siapa sampai sekarang sarungnya sendiri pun tak tahu. tapi saya masih penasaran dengan Sipu ini ya terus terang ya dari pertama ketemu sampai hari ini ya saya hanya taunya Nyi Bong Chien Soy itu aja Kiểu cái nhìn một mình khi mèo gitu. tapi banyak perkataan di luar daripada itu dari Sipu-Sipu juga yang menyatakan bahwa beliau ini bukan Sipu kecil loh bukan sese tapi tai Tôi biết là trên cổng nhà mì xề nhá ăn thảy. tapi Sipu selalu bilang dia sese wah Tapi Nyi Bong cổng mì xề. thảo ca miệng ngô bài Apa? xích ngay xéo xéo Jangan cuma dengan namanya, sebenarnya Nyi Bong ini kecil bài katanya. thảo miệng ngô xích kia nó xéo xéo mày tapi enggak ya kita lihat ya pertama kita lihat ya Sipu ini kan sudah ada linsinya ya Linki, nah Linki. Linki ya oh sorry mohon maaf ini ya nah ini enggak gampang loh banyak kita lihat Sipu-Sipu belum ada barang ini ya kan kedua kita kita mau kayak Linki, nyanyi kayak Linki. kedua kita belum lihat plakatnya lagi kan nah Bukan em kêu bông si nãy abu Bukan ngomong begitu dulu waktu chung ini siêu papa pertama datang juga nggak pakai Linki katanya. pakai mana beliau enggak pakai linkinya Waktu pertama-tama datang. iya tetap pakai kok saya kan ingat ada dokumennya Saya sih tak tahu lah. hanya Sipu ini kan belum ngomong Kita nhìn kayak Linki ngomong như còn đồ tomo. mình định xong gì cả mau bú dúng gì cả kẹo Itu atas perintah bukan sembarangan. nah makanya saya bilang berarti kan bukan Sipu kecil Cái chín min ăn thải rồi. cái bà kẹo cái bà chìm bà này bươi vậy Dipikir pegang Linki sudah gede, wah mencelakakan Nyi Bong lah. san piu san ko Di dunia nih kita di depan mata kita nampak gunung yang tinggi, padahal masih ada gunung yang lebih tinggi lagi. betul tapi kan ini kan besar dalam artian tinggi dalam artian sementara yang kita tahu ya kan tapi kalau udah duduk di dalam sekretaris 36 kongsen itu udah sangat luar biasa gitu, tidak segampang itulah kan. Kiểu chưa ngay
kiểu nghi sao biết có cái này bị tu gitu. Apalagi kita dengar lagi bahwa Chong Sao Nyong Nyong itu, Bukan sekretaris. nah jadi apa kira-kira Sipu? Jadi hemain. Game senjat gitu. Ini mau tebang pohon kabut akar ya. Mau nyongin wah Sipu. Kita sudah menganggap Sipu ini bukan lagi apa ya, nah, udah tiap hari main sini masa Sipu mau sembunyi-sembunyi dari kita juga. Ini là li lèo ini hát mày còn mẹ ngày mười còn họ các tiền đồ các cái nhiều xin pháp quỷ trung có đầu kim bản là đến lưỡi nga thung xích đến lưỡi liều lu hạ thì hati bukan lah mau cerita. Ini tentang masalah nyibok yang sebenarnya. Sarungnya sama umat-umat di sini semua juga sampai kini belum tahu siapa sebenarnya Nyibong ini. Nah itulah yang perlu kita tahu kan. Kita tileo ya. Cok mau Sipu. Suatu saat akan tahu ini. Tapi betul tidak itu Sipu? Cok mau yang di sini IT yang kena bersalah. Mày lu nhấn lu IT. Tỏi dịch thần. Tapi sampai suatu saat pasti akan tahu. Sekarang tidak dikasih tahu gitu. Bukan masalah Nyibong nak mau ngomong. Ya mungkin juga kalau menurut Sipu ini benar ndak manusia itu di dalam menyatakan bahwa ada Sipu yang namanya palsu dengan Sipu yang tidak palsu atau Sipu asli. Thì xin sang là đi theo dòng cái anh nhận còn là như vậy xin lại phụ cái các cảm hào các mê chín trong xin sẽ có gì à nhận còn xin trung phủ saya dùng in mau yu cả mau yu gì tahu. Dewa datang masuk ke tubuh manusia tidak ada yang asli, tidak ada istilah asli dan istilah palsu gitu. Ya berarti yang udah bisa ngay bởi ông có Kenapa? tại đây cái miền lính sống là cái bị phong của trong cái thả xuất chân sấy cái này bị phong chân sấy cuốn sấy cái miền lính miền thả chân nhầm tại đây ngay cái nhầm phú trung cái của phần miền cái lít và hàng phú xì đó là cái dòng tên kia dòng sóng chân của những trăng của su tại đây chế sáu luôn tại cũng cho đây kiểu nhân phú dòng ăn của cổ các môn này cũng kim hệ nhí yang hệ cảm mê trong ai phải Sekarang itu Dewa datang masuk ke tubuh manusia kayak Nyibong ini. Akan ada orang lain juga yang Nyibong Chen Sui. Ini atas dasar perintah. Tapi kalau misalnya Nyibong Chen Sui satu ini udah lama duluan dari sana, ini mungkin yang baru-baru datang, tetap beda pengetahuan dia tuh lebih sedikit dibanding dengan Nyibong ini. Cái Gayanya juga lain. tôi su và dân dân tung ca hu to kiên bùn to đây pin bùn yêu cả một cặp này ya xíu sạc của bị phá cái chết nhiều Memang kadang-kadang yang datang itu tentang pengetahuannya di alam, memang dia dewa di alam kedewaan, pengetahuannya tentang kedewaan itu masih kurang juga, ada banyak kayak makanya saya bilang kadang-kadang dewa itu ada TK, SD, SMP, SMA, mungkin university gitu, universitas kan. Ada tingkat ilmunya, pengetahuannya tentang alam kedewaan itu sendiri walaupun dia sendiri dewa. Nah, ini yang membedakan. Sehingga datang nih bisa atas label yang sama, gayanya lain, caranya lain, itu terjadi seringkali, tapi tidak bisa dibilang asli dan palsu di sini. Oh gitu ya. Iya. Nah kemudian juga Bang Niko ya, ini juga sebagai fakta ya kok. Ya. Kita tahu namanya Chong Sao Nyong Nyong. Iya, Chong Sao Nyong Nyong tuh ya. Beliau kan setiap datang selalu minum ya. Iya. Nah, dengan kemarin yang kita lihat, tidak minum sama sekali, jangankan mau arak, bir apa segala macam, air putih pun enggak. Nah, ini juga merupakan satu referensi lah ya. Referensi daripada ini. Sekarang nih seperti masalah Song Cao Nyong Nyong itu selain dia itu dia begini, kadang-kadang kan terhadap kondisi seperti si Ling Ling sebagai wanita. Dia datang Song Cao Nyong Nyong, tapi lagi kondisi hamil. Tentu dia tidak boleh minum arak, dan Sipunya juga bisa menahan diri untuk tidak minum arak itu supaya tidak mencelakakan badan si Sarung. Iya, memang dewa kan selalu melindungi kan begitu, tidak mencelakakan.
mày xong rẻ. Cái nhà ngay rồi. Nah, tadi kan kita mengembangkan bahasa dari Sifu, ya. bahwa Sifu menyatakan tidak ada namanya dewa yang masuk ke tubuh itu Nah, sebenarnya yang asli sahabat, atau tidak ada palsu. setiap yang datang masuk ke tubuh kita bisa menyaksikan langsung apakah itu bohong-bohong. Kecuali tak ada dewa dia bohong-bohong, bukan dewa yang bohong, orang yang membohong, pura-pura tatung itu mungkin ada. Ya, kasih lilin aja. Nah, pura-pura tatung ada. Kalau tatung betul masuk semua nggak ada istilah asli dan palsu itu. Ya, Mày nhân duyên vậy có lý thọ. Nên là anh nói đó yêu còn chỉnh xin cả xin có sẽ cái số một chỉnh xin cả xin hay còn thì muốn là ký hiểu là tên kia xin hay xin rồi muốn là Thì có bút pháp ở đẹp không sẽ giờ chỉnh xin cả xin bút dân các công dụng đúng rồi. cái gì còn trong thông kia cái một còn xin lọ xin hạ cái chỉnh Cái cả như còn cái cáo. men kan kadang-kadang ada yang dia badan sendiri menguasai ilmu kan dia tidak perlu dewa masuk datang dia bisa layan nih kita berani nggak bilang dia palsu nggak berani juga Cái kỳ diệu những cái này liệt. itu namanya Kong Jong Tung namanya dia punya kemampuan seperti itu kemampuan skill dewa gitu berarti spiritualnya udah tinggi lah Iya. ya. Wah, ini Yêu thù họ. Cái trộm cái bị ôm vô ham này chúng thầy siêu Phật siêu trung rồi bị thành luôn. Gọi đây bị cho ngay gồm to ném kêu còn dùng tung ra xuống với dù xin muốn quần sĩ điểm siêu Phật dùng với cái ném kêu dân chú nhỏ này ném lên kêu họ. Sáng sĩ mẹ có dùng kêu nhân có chút nó eo tuyệt bia này nó ăn chung gì họ họ Pháp dung gì siêu Phật là nó belajar ilmu itu mudah yang sulit apa? Hah? Yang sulit menjalani apa yang harus dilakukan dalam berilmu itu yang susah. Bener sama dengan cerita kalau ngomong gampang, ya kan? Melaksanakan omongan itu Yang susah họ itu. Pháp dung gì siêu Phật là nó belajar ilmu itu gampang. Setelah belajar kita harus menuntut lagi lebih dalam dalam ilmu itu dan melaksanakan apa perintah dalam berilmu itu bukan ngomong ABCDE yo sahabat. Ya sekarang terakhir ini ya, Ya. sama Sipu nih. Kan mencuitmu ini. Nah, Apa? sekarang apa yang kita lakukan pada hari ini Nah. dengan Sipu Nyibong ini ya? Bagaimana menurut pendapat Sipu Nyibong? Yang ngayong sa nyong mun fa yang tự yi si fu cái con pháp yang ban hiện gì Phiến sổ biasa Yêu bài khẩn phẩm giống phần họ gì si à bởi tụi em chủ xin xiên nếu mà Chỉ nói tỏ cả Ngài mèo tham trùng yêu quỷ yêu ý xin quỷ tổ ly họ Bài Chúng bài về mô quỷ mô kiểm mô Enggak masalah kita datang di sini dengan etika katanya kan ada pai-pai lagi ada permisi dengan Sipu Dewa semuanya nggak apa-apa nggak ada kurang ajar nggak ada yang nggak baik Kayak saya ya pakai topi dibilang apa? Leusui ya. kita kan mau tak lagi kan gì còn lại Saya pun Sĩ hiệu Thằng họ Chỉ cả bà chút Họ ta để tốt Dù mày còn như tay gai Lấy tổ cầm Giá không kể sebenarnya bukan di altar saja di kelenteng saja sebenarnya kalau di etnis Cina masuk ke rumah orang pakai topi pun sudah kurang ajar gitu. Harus buka topi kalau untuk etika Chinese yang sebenarnya. Iya jelas lah karena dia ada topi sendiri masalahnya. Ya kan? kayak Sipu ini kan ada topinya khusus ya kan. Kasih umur. Nah, percaya tidak percaya yang barusan Nyibong ngomong ini ada lama Chinese. Betul, orang betul. mesti buka Betul. topi. Jadi jelasnya Sipu apa yang kami bicarakan pada hari ini dengan Sipu tuh enggak kurang ajar lah ya. Kayaknya kita sofa kan mau pergi ya. Enggak. Tapi enggak ngomong beliau yang geleng-geleng. Iyalah geleng kan menandakan tidak. Gitu. Yang ini tak yang min theo, yang mau cọ về. Boy. Boy ya kamsianya Sipu. Tolong bawa kim trong
Lupa. Oh. Anak Karena kelontongnya lupa. Nggak lupa kalong pau. Sang sim ngay gì bông suy hẹn của em nín à mỗi gia đình trong nín đồ dùng sim càng hồ đi cùng bang trong đó dùng sim mỗi chuyện theo chứ họ nhờ cảm giác họ bao thông Makanya sering Nyibong berpesan kepada kita sebagai manusia, segala sesuatu harus pakai hati, jangan pakai lutut. Maksudnya jangan sampai menyembah-nyembah tapi hati itu tidak dipakai, Ya, percuma. berarti di sini apa Kalau istilahnya? terima kasih pakai karung udah habis tampung. Ada unsur khianat. Nah. Bagus di muka, lain di hati, Wah. Iya. Mungkin ada pesan-pesan Sipu selain apa yang disampaikan tadi ya. Nyibong Harus aja pakai wetan yang hati. main mau pun itu Jimin di. Kemarin beberapa kali dapat telepon loh. Anto bui ka. Dùng mà là thông kết tập phong cái sư phụ cao tay lại nhất chỗ một khi sẽ khi水個按多水培為出先係明 kia son bọc ở dấu mẹ ngay tụ một nhóm tay kia banyak yang apa sipu kemarin dapat pesan loh. mấy cái nhật sọ mấy cái gì là như vậy phòng con Oh, anh như đi nha phong phong mẹ mới đó saya kabarkan bahwa belakangan banyak berupa tatung yang telepon saya bahwa sipunya dalam mimpi atau dalam secara datang masuk tubuh berpesan nanti Chinese bulan 5 tanggal 5 itu kan bacangan mandi-mandi sungai itu kan bagusnya tahun ini janganlah mandi-mandi di sungai katanya karena banyak hawa-hawa negatif, roh negatif yang akan nongol banyak katanya. Nah, Sipu bilang ini sebenarnya tiap bulan orang punya peruntungan nasib itu lain. Kalau memang tahu itu tidak bagus ya jangan dilaksanakan itu aja. Jadi pakai logika juga lah ya. Ya. Tapi kalau memangnya dari Sipu bilang banyak hal negatif, bagusnya ya kita sebagai manusia kan tidak nampak ke situ. Mereka sudah berpesan bagusnya kita ya tidak mandi satu kali itu apalah salahnya gitu kan. Ya. Masih ada enggak pesan beliau ini kira-kira? Tak ngomong. Masalah sekarang Covid kan saya lihat. Cái là thằng la cô mô mà phiền hiện xuống đấy bố em này cô mô mà phiền là em bị cung nè nó sẽ xíu hả ví dụ phân miếng rồi tại vì ai li hổ đây các em gì bông buồn như cũng nggak như ngerti cũng gitu. chủ Bilang tak ada dia tuh ada. cái mẹ tàu chứ mẹ trong trời nín trăng nín tí có mình Hati-hati sudah lah Nyibong bilang. Iya. Tapi một bé một chân lâu co theo anh chỉ chích phổi nè. Mẹ chích mẹ phổi. ngóm nhom chủ Bilang tak ada juga ada. ăn thua Hah? Ada lagi?